السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية حب من جديد للجميع. Bien, aujourd'hui, on va bien sûr expliquer les plans, bien sûr, du texte argumentatif. Texte argumentatif. Le texte argumentatif. Donc, on va expliquer le plan, bien sûr, dialectique. Et le plan comparatif. Et aussi le plan analytique. Mais avant de commencer l'explication de ces trois plans, il faut savoir quelles sont les parties qui composent bien sûr un texte argumentatif. Je suis à la caméra. Très bien. Pardon. Donc, un texte argumentatif se compose de trois parties. Introduction, يتكون النص الحجاجي من ثلاثة ديال الفقرات. مقدمة، développement et enfin conclusion. والختم. Très bien. Donc, dans un texte argumentatif, on a l'introduction, développement et la conclusion. Et donc, nous, bien sûr, الحجاجي عندنا المقدمة والخاتمة. Bien. Qu'est-ce qu'on fait dans l'introduction? Bien sûr, dans l'introduction, on représente le sujet. إعادة صياغة النص الموضوع أو الموضوع. إذا غادي نعاودوا نديروا الصياغة نص الموضوع بطريقة تكون خاصة، ماشي بطريقة ديال زعما شي وحدين بين قوسين كنشوفوهم فاش كنت كنصحح لي الكوليكسيون جديد تيهزوا نص الموضوع وتيمشيو بطبيعة الحال تيعاودوا يكتبوه. لا. إذا إعادة كتابة بطبيعة الحال نص الموضوع بطريقته. Et on doit bien sûr donner la thèse, الأطروحة. Maintenant la thèse. La thèse, c'est-à-dire, on va dire qu'il existe des personnes qui défendent l'enseignement à distance. Il y a dans notre société des gens qui recourent à la violence pour régler leurs problèmes. Donc, et après, il y a ce qu'on appelle la question problématique. Après la question problématique, je commence par d'abord connecteur logique et je donne les arguments dans le développement. Et des exemples, c'est bien sûr, on a la question est demandée ou ces exemples sont demandés dans le sujet, dans le régional. Et après, on a la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait dans la conclusion? Dans ces trois plans, on donne ce qu'on appelle notre point de vue et on répond bien sûr aux questions problématiques. La question problématique, c'est dans l'introduction. Donc, il y a l'introduction, représentation du sujet, la thèse, question problématique, développement. Qu'est-ce que je fais dans le développement? Je donne des arguments. Et enfin, la conclusion. C'est la même. Khatima, comme finalement, en guise de conclusion, pour conclure, personnellement, à mon avis, je pense que, et je donne bien sûr mon opinion. Très bien, jusqu'à maintenant, c'est clair. إذا نعرف باش نفهموا هاد الثلاثة ديالكتيك تضاد ديال التعارضي كومباراتيف المقارناتي اناليتيك تحليلي هاد الثلاثة هادو بالضبط اش كندير بطبيعة الحال كنحاول ندير مقدمة إعادة كتابة نص الموضوع بطريقتي الخاصة بطبيعة الحال ويبقى في الموضوع اللي طالبين والسؤال إشكالية العرض. دونك مقدمة سؤال الإشكالية والعرض ما كتعطي حتى شي فكرة على راسك، ما كتعطي لا وجهة نظر لا حتى شي حاجة فيما يخص الثلاثة ديال لي بلون حتى الفين حتى لا كونكليزيون. دائما فاش كيكون عندكم ديالكتيك كومباراتيف اناليتيك خليو حتى لا كونكليزيون عاد
تعطي البوان دو في ديالك. وغادي تقولوا لي شي وحدين وراه شي اساتذه داروا معنا واحد الدرس وداروا معنا دي بروجيكسيون ايكريت وداروا لينا لو بوان دو في من مور المقدمه مباشره. شي تسمى هذاك جونغ هذاك سي ان جونغ سي بليدويي سي جونغ سي بور بليدويي. هذا نوع وليس نوع عنده الخاصيات ديالو. هذا كتسمى بليدويي او ريكيزيتوار. Ça veut dire défendre un point de vue. هنا كنهضروا على ايش؟ انك كتدافع على وجهه النظر ديالك. باش نقولوا اذا فرقوا ما بين بليدويي دو جون بوحدو وما بين هادو لي ديالكتيك كومباراتيف اي اناليتيك. Bien. Donc la dialectique comparative analytique, mon point de vue, c'est à la fin, c'est dans la conclusion. C'est-à-dire mon point de vue, mon point de vue, bien sûr, c'est dans la conclusion. Très bien. إذا وجهة النظر ديالي كتكون mon point de vue, c'est dans la conclusion. Je donne mon point de vue dans la conclusion. Très bien. Mais sinon, plaidoyer là, plaidoyer اللي كيسميوه بين مزدوجتين وبكل تحفظ شي وحدين كيسميوه لو بلان سامبل. ما عرفتش علاش سموه سامبل ولكن مع كثرت ما عرفتش لي جابوا لنا السامبل. فيها نقاش هاد السامبل هادي فيها نقاش كبير. سماو شي وحدين سامبل simplifié ما عرفناش. Bien, plaidoyer, ça veut dire, bien sûr, aussi dans plaidoyer ou dans réquisitoire, il y a l'introduction. كاين فيها حتى هي المقدمة مزيان. Il y a ce qu'on appelle la question problématique. كاين السؤال الإشكالية. في كاين اختلاف. Bien, mon point de vue, de vue, après, bien sûr, voilà la flèche, après l'introduction. بعد المقدمة directement. إذا وجهة النظر ديالك après l'introduction. إذا point de vue إذا كاين المقدمة عادي كلهم عندهم مقدمة عرض طبيعة الحال الموضوع. السؤال الإشكالية donc ici je commence à donner des arguments dans le développement. Non, ici je donne mon point de vue. هذه اللي كتبقى حتى الكونكليزيون هنا لا كنديرها من المقدمه plaidoyer. Mon point de vue que je dois défendre